हेलो दोस्तों, तो आज मैं लेके आया हूँ आज के लिए नया एक हैंडमेड फ्रॉक जो कि है लूर क्राफ्ट से इंडोनेशियन हैंडमेड फ्रॉक। एक्सट्रीमली शार्प हुक, हैंडल विथ केयर, बीएमसी हुक है और जिसका वेट है 8 से 9 ग्राम और 5 सेंटीमीटर। एमआरपी है 320 रुपीज़। ये मैं मंगाया हूँ ड्रीम फिशिंग हब से, जो कि आप देख सकते हैं। अभी ये फ्रॉक की क्वालिटी देखिए, हैंडमेड फ्रॉक क्यों लाजवाब रहता है। तो देखिए भाई, इसका क्वालिटी, इसका रवर्स और हुक का गेज भी आप देख सकते हैं भाई, बहुत ही शानदार हुक है। और फ्रॉक देखिए, इतू सा फ्रॉक है लेकिन बड़ा बड़ा स्नेक हेड उठाने में माहिर है, छोटे से बड़ा तक। और इसके पीछे है डबल स्पिनर जो कि साउंड करते हुए बहुत अच्छा नॉइज करते हुए आएगा। এগুলো আমাদের এখানে খুবই কম পাওয়া যায়, এগুলো সব বাইরে থেকে ইম্পোর্ট হয়ে আসে। এগুলো মেনলি ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া এইসব দেশ, থাইল্যান্ড এইসব থেকে আসে বেশি হ্যান্ডমেড ফ্রকগুলো। হ্যান্ডমেড ফ্রকগুলোর কোয়ালিটি খুবই ভালো হয়, আপনারা দেখে শুনে নিতে পারেন। হ্যান্ডমেড ফ্রক একটা নিলে অনেক দিন চলে, আর হ্যান্ডমেড ফ্রকের কোয়ালিটিও খুব ভালো। হুকের কোয়ালিটি দেখুন, বিএমসি হুক, রাস্টু পড়বে না, এক নম্বর কোয়ালিটি। মাস্টার্ড হুকের থেকেও বলতে গেলে ভালো হুক বিএমসি হুক, সব থেকে টপ নচ হুক। আর এইগুলো ব্যাঙের ডিজাইন। নিচে একটা সুইবেল লাগানো আছে, কারণ স্নেক হেড রোটেট করে অনেক সময়, যার জন্য ব্রেডের লাইনে যাতে না কিছু হয়। আর এই ফ্রগের ওয়েট এখানে ভেতরেই লাগানো আছে, দেখতে পাচ্ছেন ভেতরেই ওয়েট দেওয়া আছে। বাইরে থেকে চলে যাবে, পেছনে গ্লু দিয়ে চেটাতে হবে, এরকম কোনো সমস্যা হবে না। যারা হ্যান্ডমেড ফ্রগ ইউজ করে তারা জানে।